So, first of all, happy 100th year of independence. Ja ensimmäiseksi haluan toivottaa teille hyvää 100-vuotis itsenäisyyttä Suomen kansalle. And 500 years of Reformation. Ja 500 vuotta reformaatiosta. And within 2 months, it will be my 38th birthday. So ja 2 kuukauden kuluttua minun 30-vuotias syntymäpäivä. So I am working as a presenter and a producer in SAT-7 Kids. Minä toimin tuottajana ja ohjelmien tekijänä SAT-7 Kidsillä. And this started in 2004. Ja minä aloitin työni 2004. So it's been 13 fruitful years with SAT-7. Ja se tarkoittaa 13 hyvin hedelmällistä vuotta SAT-7 työssä. SAT-7 is a body of more than one channel. SAT-7 on enemmän kuin yksi kanava. Broadcasting God's love in many languages. Se lähettää Jumalan rakkautta monella kielellä. And all the channels are 24/7. Ja kaikki kanavat on 24 tuntia joka päivä. We have SAT-7 Arabic channel. Meillä on SAT-7 arabiankielinen. We have SAT-7 Pars channel. Broadcast in Farsi. Parsin kielellä ohjelmaa. SAT-7 Turk. Ja SAT-7 Turk. Of course in Turkish language. Ja totta kai turkin kielellä. And SAT-7 Kids. Ja SAT-7 Kids. It's the only Arabic-speaking channel for the Middle East, for children of the Middle East. Ja se on ainut arabiankielinen lastenkanava, kristillinen lastenkanava. Exactly, Christian Arabic. Arabian kielellä. So what I do with SAT-7? Ja mitä minä teen SAT-7:lla? It's a weekly show. Minulla on kerran viikossa tuleva show. A weekly live show with kids. Kerran viikossa tuleva suora lähetys. The name of the show is Why Is That? Ja suoran lähetyksen nimi on, että miksi tämä? Who judges by age? Ja totta kai kysymysten vaikeustaso muuttuu, kun tulee lisää ikää. But nowadays in the Middle East, mutta tänä päivänä Lähi-idässä the children ask impossible questions. Ne kysyvät mahdottomia kysymyksiä. Like, for example, one of them asked, why did God allow Jesus to come on earth and die? Esimerkiksi jotkut lapset kysyvät, että miksi Jumala salli Jeesuksen tulla maan päälle ja kuolla? Isn't he merciful? Onko hän armollinen? So imagine that every week we have dozens and dozens of questions from children of the Middle East to answer on air. Ja sillä meillä on niin kuin tuhansittain kysymyksiä joka viikko, joihin me vastaamme niissä suorissa lähetyksissä. The program started like this in 2004. Ja 2004 tämä ohjelma jo alkoi tällä tavalla. Was only 5 minutes back then. Ja silloin alkuun se oli vain 5 minuuttia. Now it's 90 minutes live. Ja nyt se on 1,5 tuntia, 90 minuuttia suoraa lähetystä. It's not only about questions and answers. Se ei ole ainoastaan kysymyksiä ja vastauksia. It's about praying with children. Se on se, että rukoilemme yhdessä lasten kanssa. Exposing what's on their heart to other people. Ja näytämme sen, mikä on heidän sydämessään muille ihmisille. How they love each other. Kuinka he rakastavat toisiaan. How they even respond to hatred at school because they are Christians. Ja myös se, että miten he vastaavat siihen vihaan, jota he kokevat koulussa, koska he ovat kristittyjä. How do they forgive? Kuinka he antavat anteeksi. And how they are at some point mad at what they are hearing from school. Ja sillä, että miten he olivat joskus aivan niin kuin, sairaita siitä, että mitä he kuulevat koulussa. So this is what I do in SAT-7. Tämä on se, mitä teen SAT-7:ssa. In 2014, something bad happened in the Middle East. 2014 jotain pahaa tapahtui Lähi-idässä. We thought it was bad. Me ajattelimme, että se on pahaa. It turned out to be very bad. Se näytti olevan, että se tuli olemaan tosi pahaa. The war in Syria started years ago, years before that. Syyrian sota alkoi jo paljon aikaisemmin. Niin he sanovat, että puhun masihia, eli puhun kristittyä kieltä. They don't affiliate their language with any other languages. Ja he eivät ole mihinkään muuhun kieleen niin kuin kytköksissä. It's something very Christian. Se on hyvin kristillinen. And very rare. Ja hyvin harvinainen. In December 2014, joulukuussa 2014, we paid a visit to Iraq. Minä menin tuonne Irakiin. And for me as Egyptian, for first time in my life to go to Iraq. Ja minulle egyptiläiselle se oli ensimmäinen kerta, kun menin Irakiin. It wasn't easy at all. Eikä se ollut ollenkaan helppoa. I was afraid. Minä olin peloissani. Very much. Hyvin paljon peloissani. Yes, I am living in the Middle East. Minä elän Lähi-idässä. A lot of bombs, a lot of
Paljon pommeja, terrorist kaikenlaista, attacks, things like that. terroristia, hyökkäyksiä ja niin edelleen. But to go to Iraq, Mutta mennä Irakiin it's very difficult. on tosi vaikeaa. I remember my flight was late at night. Minun lentoni saapui myöhään yöllä Irakiin. I just opened the Bible before I left my home, Avasin Raamatun ennen kuin lähdin kotoa and I found an amazing passage ja löysin sieltä aivan mahtavan kappaleen, that encouraged me a lot. joka rohkaisi minua. Hopefully, if we get the video working, we'll share with you this passage after the video. Ja voin jakaa tämän Raamatun kohdan sitten. God is named as a tent of Jesus. Ja löysin sieltä sellainen Jeesuksen teltan. A tent that the refugees had made it with the remaining of their clothes. Ja sellainen teltta, minkä ihmiset olivat tehneet omista vaatteistaan. And they sprayed on it the tent of Jesus Ja in their ne language. kirjoittivat siihen päälle, että Jeesuksen teltta. I entered Erbil about 2 a.m. that day. Ja menin tuonne Erbiliin silloin noin kello 2 yöllä. It's the safe zone where Christians are living in the northern part of Iraq right Ja now. se oli se turvavyöhyke, millä kristityt elävät tuolla Pohjois-Irakissa. While we were parking in front of the hotel, Me parkkasimme auton hotellin eteen. guess what I found in front of me? Ja arvakkaa, mikä oli suoraan siinä edessä. It was a monastery. Se oli tuo luostari. Ja pääasia sen takia, miksi lähdin sinne Irakiin, Is to ask the children how they feel about Christmas during this critical time in ja their life. halusin kysyä, että miten he ajattelevat joulusta tässä kriittisessä ajassa, kun lähestytään joulua vuonna 2014. So you get into the camp and ask a child, how do you feel Christmas while you are uprooted from your land? Ja minä kyselin kristityltä lapsilta, että mitä se tuntuu nyt, kun olette kaukana pakolaisina omasta maastanne näin jouluna. And how did it make sense that you can make a tent with the name of Jesus on it and you have been taken away from your home? Ja mitä se tarkoittaa, kun teillä on tämä Jeesus-teltta täällä, Jeesuksen nimi siinä teltassa, ja te olette kaukana kotoa? They simply responded that this is our Jesus and he was a refugee, remember? Ja me sanoimme heille, että tämä on meidän Jeesus, ja tehän muistatte, että hän oli myös pakolainen. That Jesus left Israel when he was a child Jeesus lähti Israelista, kun hän oli lapsi, and came to Egypt. ja meni Egyptiin. And then he got back to his homeland. Ja sitten hän tuli takaisin. And Kotiinsa. as Jesus did, Niin kuin Jeesus teki. they will do. Sinne pakolaisleiriin vanhemmat oli hyvin niin kuin harmaita ja masentuneita. But their children are so filled of hope. Ja lapset olivat kaikki niin täynnä toivoa. Some photos you can see a photo of a family. You have 2 kids and parents. Sä näet sellaisia kuvia perheistä, joissa on pari lasta ja vanhemmat. You can see the children are smiling like that in Ja the kaikki photo. lapset iloisesti hymyilevät siellä. And the parent is like that in the photo. Ja vanhemmat ovat niin kuin hyvin And surullisia. this is the big difference between the history and the past of the Middle East Ja tässä niin kuin näkyy hyvin se historia ja entisyys tuolla Lähi-idässä. and the future in the hearts of such children. Ja tulevaisuus tuonne nuorten sydämissä. So this was my first day in Iraq, just interviewing the children in this camp. Ja tällä lailla meni ensimmäinen päivä haastatellen lapsia siellä leirissä. And I spent only 48 hours in Iraq. Ja minulla oli vain 48 tuntia, 2 päivää Irakissa. So next day I was about to go to the airport. I was happy with the interviews I did. Ja seuraavana päivänä olin just lähdössä lentokentälle ja olin saanut tosi hyviä haastatteluja ja kaikki oli hienosti. And while leaving, going to the airport, Ja siitä kun lähdin lentokentälle, one of my colleagues told me, no, stop. I want you to visit this camp. ja sitten yksi kollega sanoi, että hei, mä nyt haluan, että sä käyt vielä yhdessä leirissä. I just asked him what camp. Mikä leiri? It was an unfinished mall. Ja se oli puolivalmis ostoskeskus. And when I just stepped into this mall, Ja kun menin sinne ostoskeskukseen, I found this young girl. ja silloin löysin sieltä sellainen nuoren tytön. She looked at me and told me, she just held my hand, and this is only for demonstration purposes, like that, and told me, you are here to interview the children, right? Ja silloin se tyttö otti minua kädestä näin ja kysyi, että hei, sinä olet täällä sen takia, että haluat haastatella lapsia. I have something to tell you after you finish with them. Ja minulla on jotain sanottavaa, kun olet saanut valmiiksi nuo haastattelut. And this was very strange for me. Ja se oli tosi outoa minulle. I cannot handle how could she do that. She's just 8 years old and I'm 35, 36 years old, and she was so determined in what she was saying. Yes, and
Minä kielän. Determined, yes. Hän oli hyvin niin kuin määrätietoinen siinä. Hän oli vasta 8-vuotias, minä olin yli 30 ja hän tuli hyvin määrätietoisesti ja ihmetteli, että miten se voi 8-vuotias tyttö tehdä näin. And then, even in between interviews, she asked me, do not leave without... Tai se löytyy YouTubesta, kun kirjoitatte Pray for Miriam, mutta Sansan sivulta löydätte sen version, missä on suomenkielinen tekstitys. So can we just play it and I can comment a bit for what... واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من قراقوش انا. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. انت هنا مفيش مدرسه في المخيم صح؟ لا. انت زعلانه ان مفيش مدرسه؟ الأطفال كلهم يريدون مدارس، ونطلب من الله إنه يرجعنا وينطينا مدارس. كان عندك أصحاب كمان في المدرسة؟ أيوة. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا، بس هسه أريد أشوفها شوف بس. أنت مش عارفة هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي أكيد هي كمان بعتلك سلامات وأكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وأنا حتى أحبها ويا ريت أشوفها يوم. وهلا السربرايز الكبيرة انه معنا مريم مباشرة على فايبر تتحكي هلا مع ساندرا، ورح نشوفها هون مثل ما شايفين على التليفون. شو بدك تقولي لها؟ مريم. هلا ساندرا، كيفك؟ أنا منيحة، أنتي كيفك؟ منيحة الحمد لله. وعيدك سعيد والمسيح قام. حقا قام، شكرا، أنت عيدك سعيد. إلى صديقتي مريم العزيزة أهدي أحلى وردة لأحلى صديقة، ولك معزة خاصة بقلبي إلى رفيقتي الغالية مريم، يا من تشبهني في كل صفاتي، يا من كنت أبحث عنك في عيون الآخرين، أنت العزيزة دوما بنظري. شو رأيك يا مريم؟ حلوة كتير هاي الرسالة حبيبي يا مريم. صلي يا مريم. يا رب يسوع، أنا بصلي لك عشان ساندرا صديقتي، عشان تحميها وعشان تخلي في طرقاتها ناس بيحبوها ويقدروها ويعني يحبوها. أشكرك يا رب نجتمع مرة ثانية، حتى إذا مو يعني حتى إذا مو وجه لوجه، وشفنا بعضنا بعض. آمين. On a special edition of The World Over, she is a 10-year-old Iraqi refugee driven from her home by ISIS. Her message of forgiveness has gone viral. Now the Egyptian journalist who brought Miriam's message of hope to the world joins us to share some insights. Every day, new images of war from the Middle East fill our screens. Here in the news, we hear so much negative coming out of the Middle East, and there is that taking place, and yet the church in some areas is growing. She has nothing against ISIS. She forgives them. It's very important for people in America to hear this message, so they can really know that the Middle East is not that bad place, but even if you do have hardships there, you still have hope and light. الصوت اللي كان عند مريم والمسج اللي مريم كانت بتحكيها مش بس وقفت عند العراق ولا بس عند الشرق الأوسط، لكن
ناس من اماكن كتيره جدا يقاموا منير في العالم بعتوا لمريم. كل الناس وكل الولاد اللي بيتفرجوا على SAT-7 كيدز وبيتابعوا برنامج ليش هيك نفسي ان هم يبعتوا لمريم كارت. احنا مش بنكتب الكروت بس علشان مريم كانت بتشجع كل الولاد الموجودين في العراق وبتشجع العالم كله بانه في امل في المكان اللي عاش وتربى فيه الرب يسوع اللي هو الشرق الاوسط. مش كل الاماكن صعبه ومش كل الاماكن فيها سواد زي ما العالم بيشوف، لكن لسه انتوا موجودين والرب يسوع حاطط امل كبير جواكم، لازم انتوا كمان تطلعوا الامل ده لكل العالم. احنا النهارده عاملين مفاجأة لمريم، هي ما تعرفش ان احنا موجودين هنا. احنا جايبين لمريم كل الكروت اللي اتكتبت ليها ولكل اطفال النازحين اللي خرجوا من مناطق مختلفة من العراق علشان النهارده نيجي نقدم ليهم الهدية اللي طلعت من قلب العالم كله ليهم هنا. مريم اهي. ازيك يا مريم؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ دي احلى مفاجأة. انتوا جنب بعض ما خدتش بالي. ازيك يا ساندرا؟ ازيك؟ خدتش بالي خالص. ازيك؟ النهارده اماني مريم كلها بتتحقق. مريم طلبت ان يكون ليها مدرسه، النهارده مريم موجوده جوه الفصل وسط اصدقائها. الحاجه الثانيه كانت طالبه وكانت بتصلي ان صاحبتها ساندرا تبقى موجوده معاها، النهارده هما الاثنين في نفس المدرسه وقاعدين على نفس الكرسي. الحاجه الثالثه مريم كان نفسها ان صوتها يوصل للعالم كله، ونشكر ربنا ان احنا عرفنا نوصل صوت مريم بساندرا ونوصل صوتهم هما الاثنين للعالم كله. لو انت عندك رساله توجهيها لرؤساء العالم له. أنا أريد أقول أنه تصير محبة بقلوبهم ويعني يرحمون على هذه الناس اللي يعني إحنا بدنا نتألم صح، بس يعني تصير أكو محبة ورحمة بقلوبهم. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. بتحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ أكو واحدة. Jumalan rakkautta tässä toivottomassa ympäristössä. In verse 25, Ja sitten jae 25. The prophecy says, Profetia sanoo, sinä päivänä Israel kohoaa Herra Sebaot siunaa niitä kaikkia sanoen, siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu kätteni luomus Assyria, siunattu minun oma kansani Israel. Amen. Assyria, my handiwork. Amen. This is what is written, Assyria, my handiwork. Syyria on minun kätteni työtä. How can you get into Iraq, which is the old part of the old Assyria, and find all this mess, and then you recall God is your handiwork? How could that be? Ja kuinka nyt kun näemme tällä hetkellä Syyriaa, joka on parasina murskana, että se on Jumalan kätten työtä. It's really messed up here. Se on todella niin kuin sekaisin, sotkettu. But this is not how God sees it. Mutta se ei ole niin kuin Jumala näkee sen. He's seeing it in a different way. Jumala näkee sen eri tavalla. And I believe ja minä uskon, that every day, ja joka päivä, when you're planting a seed of hope in the Middle East, kun te istutatte toivon siemenen Lähi-itään, so through ministries like SAT-7, niin esimerkiksi SAT-7 kaltaisten työmuotojen kautta, things change. Maailma jälleen loistamaan Lähi-idässä. So I encourage you to act. Mutta rohkaisen teitä toimimaan.
and react. ja reagoimaan. I believe that our partners in Sansa, they made this great brochure here Ja meidän ystävämme Sansasta tekevät tämmöisen brosyyrin, that contains very useful information about the ministry of SAT-7 and SAT-7 kids and joka Sansa. sisältää paljon hyvää tietoa SAT-7 ja SAT-7 kirsistä. So you are welcome to know more about it Ja te olette tervetulleet tietämään lisää tästä. in Sansa booth outside. Ja tuolla on Sansan tuo kioski ulkona. And please do not only keep it for yourself. Älkää vain pitääkö sitä itsellänne. I would highly encourage you to share this story with many of your friends. Minä rohkaisen todella teitä jakamaan tätä tarinaa ystävillenne. Maybe it wasn't the best thing not to hear the audio, Eikä ollut varmasti paras asia, että me emme kuulleet sitä ääntä ja kaunista laulua. but that assures us that you will gonna re-see it again Mutta se varmistaa, että te menette nettiin ja katsotte sen uudelleen. in order to hear it Sen takia, että te haluatte kuulla myös tämän tytön laulun. and also share with others. Ja jakaa muiden ihmisten kanssa. I believe, Timo, there is a link for this video on Sansa's Facebook page and website, right? Joo, ja Sansan web-sivulta löytyy video sille Planting hope in the Middle East. ja kylvämällä toivon siemeniä. The whole world can live in peace. Ja koko maailma voi elää rauhassa. Thank you, Timo. Thank you. Thank you very much.